सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः सर्पात् क्रूरतरः खलः मन्त्रौषधवशः सर्पः मन्त्रौषधवशः सर्पः किमु दुष्टो भयङ्करः किमु दुष्टो ಭಯಂಕರಃ. ಹಾವು ಕ್ರೂರವಾದುದು, ದುಷ್ಟನು ಕ್ರೂರನು. ಹಾವಿಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟನು ಎರಡರಷ್ಟು ಕ್ರೂರನು. ಹಾವು ಮಂತ್ರಗಳ ಔಷಧದಿಂದ ವಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಔಷಧಿಯಿಂದಲೂ ವಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. A snake is dangerous, so also a wicked person. In fact, the wicked person is more dangerous than the snake, because the snake can be brought under control by using mantra and proper medicine, but it is not so in the case of a wicked person.